काम करो तो गिरबे अरे बच्चा ना ये सब एक भाई से भिजा लो आऊ बोल दे हुए चलो मार दूंगी चलो किसी ने मार दूंगी इसके अंदर जो ए सामने लागे बड़े ना काट रे ए जा मोबाइल फेंक दो जा हट ए रघु जाओ फेंक दो जा वीर भाई जा ओए रोजो की करছো भाई जा रे जाओ काटो काम करा दे ए निकले हो ये फोन जा रहा है तो खाली बंद करे तो ओए कटंग बंद कर हम देख नहीं चल दाव दे दे करो बुझन ना गए दिमु ना ए हे गाम साकी बनी रे এই হইছে রে এই আ যা কি কর বুলিছে যাও করেগা ओए मोबाइल दो जगदीनी पीठ जा रहा है लाइट ए टाका जा रे भाई जा ए लकी गम ले ब्रेक दे बोलो तो टाका ए ये अपनाया है ना আল্লাহ से কে দিলো বর্তমানে এখানে বর্তমানে দেখুন চুপ করে থাক খালি পালিয়ে যাচ্ছে ওই বলছে আমাকে ধরো না করছে এই তো বাবা মধ্যে তো ফেসে গেলা দুজন দার মোবাইল দিচ্ছে বলিছে যে লাগা বেড়া না কাটে আমি তো বেশি আসলে বুঝিস না কিছু বর্তমান দেব দেখো খাবনি কখন চলে পারছল এ বা ওই দে এই শয়তান বর্ষা এ করে রে ভাই যা করব এই মোবাইল থাও কি করছে দাদু লাগা বেড়া না কাটো কি মোবাইল ধরে বসে আছো রে কিন্তু মিনছে খুব গপ্প দিল হ্যাঁ কাটা বাড়ি কতক্ষণ লাগবে আম কাটা বাড়ি না খা বাড়ি তাহলে আবার কাটা পাবো না